Hello my students, welcome again in YouTube channel. We are talking about conditional if. The goal of the lesson is the students are able to use conditional if in a sentence and the students are able to use if conditional in communication. Okay. Conditional sentences. Look at here the structure. A conditional sentence is composed of two parts. They are if clause and main clause. Example, if it rains tomorrow, we will not come. If it rains tomorrow is if clause and we will not come is main clause. Conditional sentences. The types. The order of the two clauses is flexible. It's not important. But if the if clause comes first, it comes be followed by a comma. For example, if it rains, I'll stay at home. Or I'll stay at home if it rains. So, if clause come first, it must be followed by a comma. Next, there are four types of conditional sentences. They are classified according to the degree of probability that they express. Each type of conditional sentences using different tenses to show the difference in the degree of probability. Conditional sentences. The first, zero conditional. The pattern is if or when plus present tense blank 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 and follow modal. For example, water boils if it reaches 100 degrees. So, if and then follow subject and verb and object. That is zero conditional. The second first conditional. If or unless plus present blank 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 and then follow future. For example, if I study, I'll pass. If I study, I'll pass. I'll pass is a main sentence and if I study is if clause. Second, conditional. If plus past. And follow would plus infinitive. In the first conditional, using present, and second conditional, use past. That is the difference between first conditional and second conditional. For example, if I studied, I would pass. Jadi dalam bahasa Indonesia Ibu terangkan kalau first conditional itu menggunakan kata kerja bentuk pertama dalam bentuk present, if plus subject plus verb one. Kalau ada objek boleh, itu maksudnya titik titik titik. Setelah itu ada koma, kemudian subjek ditambah will atau present future yang menggunakan will, kemudian verb one diikuti oleh verb one. Sekali lagi, kalau first conditional itu if
ditambah subjek ditambah verb one, kemudian boleh ditambah objek atau adverb, lalu diikuti oleh subjek, lalu will, kemudian past. Jadi will itu sering disingkat dengan, misalnya I will disingkat dengan I'll, will, begitu ya. We will, they will. Kemudian kalau second conditional atau conditional type 2, yang pertama itu kalau dimulai dari if clause, if ditambah past. Jadi artinya past di sini kata kerjanya bentuk kedua. Kalau menggunakan helper atau auxiliary to be, maka to be dari orang ketiga tunggal, misalnya he, she, it, itu pronoun orang ketiga tunggal. Dan saya, I, orang pertama tunggal, itu tidak menggunakan was, tetapi were. Ya, if I were you contohnya, bukan if I was you. If I were you. Oke. Jadi kalau second conditional atau conditional type 2, pertama itu kalau if clause, if ditambah kemudian past. Lalu blank 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 ini bisa saja diikuti oleh objek atau adverb begitu. Kemudian main clause-nya diikuti oleh subjek, kemudian would, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Contohnya, if I studied, I would pass. Jadi jika saya belajar, saya akan lulus. Itulah second conditional. Sedangkan first conditional tadi, if I study, I'll pass. Jadi study become studied, will become would. Itulah kalau second conditional. Sekarang kita teruskan ke third conditional. Kita mulai dari if clause. If ditambah past perfect. Jadi if ditambah subjek, ditambah kata kerja bentuk ketiga atau disebut dengan past perfect. Blank 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 artinya dan seterusnya. Lalu diikuti oleh subjek, main sentence-nya subjek, kemudian would have, ditambah past participle. Past participle ini sama dengan kata kerja bentuk ketiga ya. Jadi setiap ada auxiliary have, maka diikuti oleh past participle. Contohnya begini, if I had studied, I would have passed. Jika saya sudah belajar, saya akan sudah lulus. Inilah contohnya. Jadi if I had studied. Jadi past perfect-nya auxiliary di sini adalah had. If I had studied diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Jadi setiap auxiliary had atau have pasti diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Studied. Jadi studied di sini berbeda dengan studied di second conditional. Kalau di second conditional ini namanya verb 2, sedangkan yang di third conditional studied di sini adalah verb 3. Oke, jadi berpasang-pasangan ya. Perhatikan kembali dari first conditional. Jadi kalau di sini if diikuti subjek, kemudian bentuk verb 1 atau present, and so on, and then subject plus will plus verb 1. Dan second conditional if plus subject plus verb 2. Kalau tidak ada verb 2, misalnya ini membutuhkan helper dia, maka pakai were, tidak pakai was. Lalu main clause-nya diikuti oleh subjek, ditambah would, ditambah kata kerja bentuk pertama. Ya, jadi ini antara kata kerja bentuk kedua dengan would, past future pasangannya. Kemudian kalau third conditional, past perfect berpasangan dengan past future perfect tense. Ya. Kalau kurang mengerti nanti boleh ditanya Ibu. You can ask me.
Oke, lihatlah, perhatikan zero conditionals. Jadi tensesnya bentuk simple present atau present tense in both clauses. Jadi both clauses, kedua kalimat itu berbentuk present. Ya, contoh, if you heat water to 100 degrees it boils. Tidak ada pakai present future. Kedua kalimat itu menggunakan simple present. Itu namanya zero conditionals. Zero conditionals, ya. The second example, if you pour oil into water, it floats. Jadi jika kamu menuangkan minyak ke dalam air, jadi dia tidak bercampur. Perhatikan zero conditionals digunakan untuk talk about universal truth. Jadi membicarakan tentang kebenaran umum. Semua orang tahu bahwa itu benar begitu. Misalnya, if you heat ice, it turns to water. Jadi jika kamu memanaskan es, akan berubah menjadi air. Memang betul ya, kalau es itu dipanaskan akan mencair begitu. Kemudian zero conditional itu juga to talk about habits.